खुदावंद की तारीफ हो। खुदा कादर है, खुदा भला है, पाक है। आमीन। हम सीख रहे थे पिछले इतवार कि जो भी खिदमत हम करते हैं खुदा उसका हमें अजर देता है। हमारी खिदमत का अजर कौन देता है? हमें खुदा देता है। और हमने सीखा था कि जो भी खिदमत हम बादशाही, खुदा की बादशाही में करेंगे, खुदा उसका हमें अजर देगा। यीशु मसीह ने कहा हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। फिर हमने सीखा था कि अजर इंसान नहीं देता, खुदा देता है। बहुत से लोग इंसान से अजर पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है, ना खुदा से पाते हैं और ना ही इंसान से मिलता है। खुदा इंसानों के दिल सख्त कर देता है। लिखा है जिसका तवक्कल खुदा पर है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं अजर के लिए, बरकत के लिए, मुस्तकबिल के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए, तरक्की के लिए, फिर खुदा आपके लिए दरवाजे खोलता है। और जब हम इंसानों पर भरोसा करते हैं तो खुदा फिर जो कहता है ठीक है जी ले लो इंसानों से, और फिर इंसानों से हमें मिलता भी नहीं है। तो खुदा की बादशाही में हम जो भी काम करते हैं, कोई काम खुदा की बादशाही में छोटा बड़ा नहीं है। जो भी काम हम खुदा की बादशाही में करते हैं खुदा उसका हमें अजर देता है। आमीन। दूसरी बात, खुदा बेइंसाफ नहीं है। जो खिदमत आप कर रहे हैं, आप चर्च में खिदमत करते हैं, आप बेवाओं की खिदमत करते हैं, यतीमों की खिदमत करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, आप मसीह के नाम की खातिर जो खिदमत कर रहे हैं, खुदा बेइंसाफ नहीं है, खुदा उसे याद रखता है। आमीन। तो इस बात को अपने ज़हन में रखना है। आप जब खिदमत करें तो आप परेशान ना हो कि यार मैंने तो किसी पूछा नहीं। आप याद रखें खुदा उसका अजर आपको देगा। और जब आप अजर देखेंगे तो अजर की जो लीस्ट फॉर्म है वो पैसा है। अजर के और बहुत सारे नायाब तरीके हैं खुदा के पास। खुदा हम पर फजल करता है, खुदा हमारी हमायत करता है, खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलता है, खुदा हमें सेहत देता है, खुदा हमारे लिए जो है वो हम पर फजल करता है और लोगों के साथ हमारे कनेक्शंस बनाता है, खुदा हमें रोजगार देता है। बहुत सारे और तरीके जो हैं अजर के हैं। पैसा सबसे लीस्ट एक फॉर्म है अजर की। फिर खुदा काम को चेक करके अजर देगा। जो काम हम कर रहे हैं खुदा उस काम को चेक करके उसका अजर देगा। मैं प्रस्तिश कर रहा हूँ, बुड़बुड़ाते हुए करता हूँ, कैसे करता हूँ, रूह और सच्चाई से करता हूँ या जस्ट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं चर्च की सफाई कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ। मैं वुमेन मिनिस्ट्री में खिदमत कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में खिदमत कर रहा हूँ, कैसे। मैं यूथ में खिदमत कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैं पासबान हूँ, मेरा रवैया कैसा है। खुदा ये सारे काम को देखकर चेक करेगा खुदा, और फिर चेक करके खुदा हमें अजर देगा। आमीन। फिर हमने सीखा था खुदा वफादारी देखकर अजर देगा। जान देने तक वफादार रहे तो तू जिंदगी का, खुदा ने कभी भी फौरन अजर नहीं दिया। आप देख लें, बाइबल मुकद्दस पढ़े, जब भी खुदा ने किसी को काम दिया तो खुदा ने कई मरहलों में से गुजार कर लेकर गया। 10 साल 15 साल वो मरहले में से गुजरे और फिर बाद में खुदा ने उन्हें अजर दिया। खुदा ने उनको चेक किया। खुदा वफादारी देखकर अजर देगा कि आप वफादार हैं या नहीं हैं। लिखा है शाबाश आए दयानतदार नौकर, आए अच्छे और दयानतदार नौकर। तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। तो खुदा अजर देगा जब हम थोड़े में दयानतदार होंगे, खुदा हमें ज्यादा चीजों का मुख्तार जो है बनाएगा। आज हम सीख रहे हैं हर एक नेमत जो खुदा देगा उसका हिसाब लेगा। जो भी नेमत खुदा अगर आपको औलाद देगा खुदा उसका भी हिसाब लेगा। बहुत से लोग जो हैं खुदा ने उन्हें औलाद दी है, बेटे दिए हैं, बेटियां दी हैं, खूबसूरत औलाद दी है, लेकिन वो उन्हें संभाल नहीं पाए, उनकी तरबियत नहीं कर पाए,
انہیں سکھا نہیں پائے, ان کے لیے نمونہ نہیں بن پائے, جس وجہ سے وہ اولاد بگڑ گئی, وہ نشے میں چلی گئی, وہ بے روی کی طرف چلی گئی, خدا کی طرف آئی نہیں, وہ دنیا میں گھومتی پھرتی رہی, خدا کی طرف نہیں آئی. تو خدا حساب لے گا اس کا. جو برکتیں, جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں, جو کام خدا نے ہمیں دیا ہے, خدا اس کا حساب لے گا. بہت سارے ماں باپ سے بچے ڈرتے نہیں ہیں, باپ سے بچے نہیں ڈرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ خود جو ہے وہ خدا سے دور ہے. بہت سارے بیٹے چرچ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ باپ چرچ نہیں آتا. باپ تاش کھیل رہا ہے, باپ ٹی وی دیکھ رہا ہے, باپ دوستوں کو مل رہا ہے, باپ گھر میں لیٹا ہوا ہے, وہ چرچ نہیں آ رہا. تو بچے بھی آگے, جو بیٹے خاص طور پہ, وہ بھی چرچ نہیں جاتے. آج ایک بڑی تعداد معاشرے میں خواتین کی چرچ میں ہے. مائیں چرچ آتی ہیں, اپنے ساتھ بیٹیوں کو بھی لے کر آتی ہیں, اور بیٹیاں پڑھ بھی زیادہ رہی ہیں, خدا میں بڑھ رہی ہیں, ویسے بھی بڑھ رہی ہیں. آج ایک بڑی تعداد جو بچوں کی, لڑکوں کی, مردوں کی چرچ نہیں آ رہی, اس کی وجہ باپ چرچ نہیں آ رہا. اور باپ کے خدا کے پاس نہ آنے کی وجہ سے جو بیٹے ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. اور معاشرے میں ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو رہا ہے ابھی ان دنوں میں, اور وہ پرابلم کیا ہے کہ بیٹیاں بیٹے خود فیصلے کر رہے ہیں. نہ ان کو اپنی عزت, نہ ان کو ماں باپ کی عزت, نہ ان کو جو ہے وہ خدا کی عزت کا خیال ہے. وہ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں جو بھی انہوں نے کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چرچ نہ جانا, خدا سے دوری. جس طرح پاسبان جو ہے وہ چرچ کا جو ہے باپ ہے, کلیسیا کا باپ ہے روحانی, وہ اسے سکھاتا ہے انہیں, اسی طرح جو گھر میں باپ ہے وہ اپنے خاندان کا روحانی پاسبان ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ سربراہ اپنے گھر کا روحانی پاسبان ہے, وہ خادم ہے. اب اسے خود نہیں آتا ہوگا, وہ کیسے خدا اپنے بچوں کو سکھائے گا؟ تو باپ کو چرچ لے کر آئے, ہم سب محبت کر کے, ہم انہیں پیار کر کے, انہیں دعوت دے کر, انہیں کہیں جی آئیں جی چرچ چلیں. میں خوش ہوتا ہوں جب ہمارے چرچ میں ہم باپ کی تعداد کو زیادہ دیکھتے ہیں. خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. اور بھی جو باپ ہیں ہم ان کو بھی لے کر آئیں گے خدا کے گھر میں. جو نہیں آ رہے آپ انہیں ان کے لیے دعا کریں, یسوع کے نام سے ان کے رستے بحال ہوں, یسوع کے نام سے وہ آئیں اور ان سے پیار کریں, ان سے ملیں, انہیں دعوت دیں اور انہیں لے کر آیا کریں. لوکا 12 باب اس کی 48ویں آیت پڑھتے ہیں. مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا, اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا, اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے. کچھ لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ چرچ نہیں گئے یا انہوں نے سیکھا نہیں ہے. کچھ ہے جنہوں نے بہت سیکھا ہے, خاص طور پہ خدام, خاص طور پہ رہنما جو بائبل کو پڑھتے, جانتے اور سمجھاتے ہیں, سناتے ہیں دوسروں کو. لکھا ہے مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے, نہ جان کو اسے پتہ نہیں ہے, انجانے میں اس سے ہو گیا ہے, لکھا ہے وہ تھوڑی مار کھائے گا. لیکن جس کو پتا ہے, جو جانتا ہے, جو تعلیم دیتا ہے, پریچ کرتا ہے, اور وہ اگر برے کام کرے گا تو وہ پھر زیادہ مار کھائے گا. لکھا جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا, اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے. کیوں کہا خدا کے بندہ نے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے؟ کیونکہ استاد کی سزا زیادہ ہے. کیونکہ استاد کو پتا ہے, اسے علم ہے, وہ جانتا ہے, اور جان کر وہ کر رہا ہے. ایک ابلیسی اسپرٹ, ایک ابلیسی روح جو یسوع کے دور میں بھی تھی, اور اب بھی وہ اسپرٹ جو ہے چرچ میں رہنماؤں میں کام کر رہی ہے, وہ ہے جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. یسوع مسیح نے فقی فریسیوں کے بارے میں کہا جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. اور آج وہی اسپرٹ ہمیں رہنماؤں میں, صرف پادری صاحبان کی بات نہیں کر رہا, ایلڈرز, ڈیکنز, مبشر جو چرچ میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو اپنے ساتھ خدمت گزاری کو لگا رہے ہیں, ان میں آج یہ ایک پرابلم ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں.
تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے۔ یہ خدا نے ہمیں سونپا ہے، خدا نے ہمارے سپرد کیا۔ یسوع نے کہا، اے باپ جن کو تو نے میرے سپرد کیا۔ خداوند یسوع بھی جانتا تھا کہ یہ جو میرے شاگرد ہیں مجھے خدا نے دیے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہے خدا کی طرف سے ہے۔ جو برکتیں، جو نعمتیں، اولاد، کاروبار، روپیہ، پیسہ، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ خدا ہم سے حساب لے گا۔ بہت سے لوگ اپنے پیسے کو غلط یوز کر رہے ہیں، نشے میں یوز کر رہے ہیں، اور زناکاری، حرام کاری میں پیسے کو یوز کر رہے ہیں، اپنے پیسے سے غلط کام کر رہے ہیں، اپنے پیسے سے لوگوں کو مروا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر کیس کروا رہے ہیں۔ خدا اس پیسے کا حساب لے گا۔ جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا۔ جو پاور ہمیں ملتی ہے، خدا ہمیں قوت دیتا ہے، خدا ہمیں اس قوت کا بھی ہم سے حساب لے گا۔ جسے ڈی سی بنایا گیا ہے، جسے ایس پی بنایا گیا ہے، جسے خدا نے ٹیچر بنایا ہے، جو بھی خدا نے آپ کو کام سونپا ہے اس کا خدا ہم سے حساب لے گا۔ تو اس کام کا خدا اجر بھی ہمیں دے گا۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پانچویں بات ہے، جو 5 باتیں ہم سیکھ رہے تھے، کہ اس جہاں میں بھی خدا ہمیں اجر دے گا اور آنے والے جہاں میں بھی خدا ہمیں اجر دے گا۔ مرکز 10 باب اس کی 29ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے پیچھے سے ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ شاگرد خداوند یسوع مسیح سے پوچھنے لگے، اے خداوند، اے استاد، ہم نے تیرے نام سے، تیری خاطر ہم نے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس جہاں میں 100 گنا اور آنے والے جہاں میں ہمیشہ کی زندگی۔ کیسا زبردست اجر ہے یہ! آمین۔ کیوں کہہ رہے ہیں شاگرد ہم نے چھوڑ دیا انہیں؟ اب غور کریں، جب خدا ابراہم کو بلاتا ہے، خدا اسے کہتا ہے کہ اپنے باپ اور اس کے گھر کو، ناطے داروں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ اور میرے پیچھے ہو لے۔ آج یسوع کے پیچھے آنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو چیزیں آپ کو یسوع سے دور لے جاتی ہیں۔ ابراہم کو وہاں سے نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ ابراہم بت پرستی کے گھر میں نہ پڑا رہے۔ خدا ابراہم کو چاہتا تھا کہ اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط ہو۔ آج کئی دفعہ ہم یسوع کو قبول کرنے کے باوجود، یسوع کے پاس آنے کے باوجود، آج کئی بار میں اور آپ انہی گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں، انہی سہیلیوں، انہی دوستوں میں، انہی رشتہ داروں میں پھنسے رہتے ہیں، اور وہ ہمیں بار بار گھرا دیتے ہیں۔ ان میں سے نکل آؤ، ان کو چھوڑ آؤ۔ شاگرد کہہ رہے ہیں ہم نے تیری خاطر چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہمیں کیا ملے گا؟ اور یسوع نے کہا کہ جنہوں نے میری خاطر اپنے گھر بار، ماں باپ، بچوں کو اور رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، ان کو اس جہاں میں 100 گنا ملے گا اور آنے والے جہاں میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کتنا اجر ہمیں دیتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم اجر لے پا نہیں رہے، ہمارے رویے کی وجہ سے۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ چینج ہے، جس کی وجہ سے ہم اجر حاصل نہیں کر پا رہے۔ خدا اجر دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کام بھی کر رہے ہیں، خدا کا خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ہم جو ہے وہ خدمت خداوند کی نہیں کر رہے ہوتے جس طرح سے خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جب ہم یہاں پر
पढ़ते हैं मरकज 10 बाब उसकी 29वीं आयत। तो यहां पर हमें जो है उस हवाले को हम जरा थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं जो भी मैंने जुबानी आपको बताया है, ताकि आपके ज़हन में रह जाए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर अंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जहां में 100 गुना ना पाए। आमीन। तो जिसने छोड़ा है उसे मिलेगा। अब छोड़ने से मुराद क्या है? हम उनकी जुबिल्लत में ना चले जाएं, उनकी खसलत में ना फंस जाएं, हम उन जैसे ना हो जाएं। इसीलिए तो पलूस ने कहा था, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो इस जहां के हम शक्ल आज भी कलीसिया में लोग हैं। चर्च हमें रस्मों और रिवाजों से निकालता है, मतलब बाइबल हमें रस्मों और रिवाजों से निकालती है, लेकिन ये जहान हमें रस्मों और रिवाजों में दोबारा ले जाता है। कहीं भी बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है कि जनाब डांडियां करनी चाहिए, जनाब महफिल करनी चाहिए, जनाब वो पीढ़ी से ऐसे जाओ उधर जाओ, गाना बांधो सेरा बांधो, कहीं जिक्र नहीं है। बाइबल रस्मों से निकालना चाहती है। और यहां खुदा के बंदे अगर कहें जी नहीं हमने कुछ नहीं ऐसा करना, तो लोग मजाक करते हैं। लोग कहते हैं ये तो कन्वेंशन करा रहे हैं। तो खुदा को इस जहां को छोड़ना पड़ेगा ना, इस जहां के हम शक्ल बनने से इनकार करना पड़ेगा कि भाई मैंने इन रस्मों को नहीं मानना। इसलिए यीशु ने कहा, जो अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को, बाप बच्चों को, नातेदारों को मेरी खातर छोड़ेगा तो वो इस जहां में 100 गुना पाएगा। आप उन्हें चिरागों की तरह रोशन देखेंगे। आमीन। वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आएंगे, वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आएंगे। अब जो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा उन्हें अजर देता है, फिर खुदा उन्हें ताज देता है। उसका उर्दू में तर्जुमा कई जगह सेहरा भी आया है। तो आए पढ़ते हैं कौन से जो 5 ताज खुदा हमें देगा, वो कौन से हैं। तो पहला ताज है जिंदगी का ताज, खुदा हमें देगा। यकूब पहला बाब उसकी 12वीं आयत, यकूब का खत पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। देखे, आजमाइशें आती हैं, जिंदगी में आजमाइशें आएंगी, लड़ाई की आजमाइश आए, कोई आपसे ऐसी बात कर देगा आपका दिल अंदर से टूट जाएगा और आपका दिल लड़ने को करेगा। लेकिन मुबारक वो है जो आजमाइश की क्या करता है, कैसे बर्दाश्त करना है, दिल लड़ने को करता है फिर भी नहीं लड़ना, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है और खुदा के हुजूर उस मामले को रख देना है। आमीन। जवानी में बहुत सारी आजमाइशें आती, शहवत परस्ती आती है और बहुत सारी लड़ाइयां, झगड़े, कीना, हसद, बुग़्ज़ आता है, जिस्म के कामों की आजमाइशें। लेकिन आजमाइश कैसे करना है, उसको बर्दाश्त करना है, उस पर गालिब आना है। आजमाइशें आएंगी, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मुबारक वो है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है और जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। तो ये भी अजर है खुदा की तरफ से। आजमाइश में ना गिरने का अजर खुदा आपको दे रहा है कि आपको खुदा जिंदगी का ताज देगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। जो ख्वाहिशें हैं उसकी वजह से हम आजमाए जाते हैं, उसकी वजह से हम फंस जाते हैं। बहुत से लोग ख्वाहिशों की वजह से फंस जाते हैं। तो इसलिए अगर आप जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं तो आपको आजमाइशों से बचना है। आए तो आपने बर्दाश्त करनी है,
اور آپ نے خدا سے معافی مانگنی ہے، خدا کے حضور آنا ہے، اور آپ نے آزمائشوں سے نکلنے کے لیے آپ جب دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو اس میں خدا یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کو، تو اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ یہ دعا ہماری ہونی چاہیے، خدا مینوں آزمائش نہ پہن دیں۔ جسم ہے نا، لکھا ہے روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے، جسم کی خواہشوں میں پھنس جاتے ہیں۔ لڑائی ہو رہی ہے، روح اور جسم کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں۔ اب جس کو زیادہ فیڈ کریں گے وہ جیتے گا۔ اب جسم کو کیسے فیڈ کرتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جسم کی باتیں کر رہے ہو، حسد کی، کینے کی، بغض کی، لڑائی جھگڑے کی باتیں آپ کر رہے ہو، آپ شہوت پرستی کی باتیں کر رہے ہو، آپ فلمیں دیکھ رہے ہو، آپ گانے بڑے سن رہے ہو، تو آپ آٹومیٹکلی گریں گے آزمائش میں۔ لیکن آپ ان سے پرہیز کریں گے تو آپ کا جسم کمزور ہوگا۔ آپ کلام پڑھ رہے ہو، آپ گیت سن رہے ہو، آپ کلام سن رہے ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ پرستش کر رہے ہو، اس سے آپ کی روح مضبوط ہوگی اور جسم کمزور ہوگا۔ آئے نکالے میرے ساتھ مکاشفہ 2 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ لکھا میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آمین۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں تو ہم بڑے جوش میں ہوتے ہیں، ہم دعائیں بڑی کر رہے ہوتے ہیں، ہم روزے بڑے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہدیے بڑے دے رہے ہوتے ہیں، چرچ ریگولر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ابلیس اور اس جہاں کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں خدا سے دور لے کے چلی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہی جو لفظ یہاں پر یوز ہوئے مکاشفہ 2 باب 4 آیت میں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ جان دینے تک وفادار رہنا ہے ہم نے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، مشکل کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ کئی لوگ فوراً جو ہے وہ گر جاتے ہیں، تھوڑی سی بیماری آ گئی، ڈاکٹروں سے ڈیل نہ ہوا، کہیں گے جی سیانے کو ٹور جانے۔ سیانے کے پاس جانا خداوند یسوع کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے، خداوند یسوع کا انکار کرنا ہے۔ کئی جو ہیں وہ مزاروں پر چلے جاتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں اور آپ دوسروں کا اقرار کر رہے ہیں۔ جان دینے تک وفادار رہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے جو اپنی گواہی دی کہ سر جی ساڈا بچہ بڑا بیمار ہو گیا سی بچپن چ، اور اسی خداوند نے خدا تیرا ہے، یہ بچ جائے گا پھر بھی تیرا ہے، جے ٹر بھی گیا پھر بھی تیرا ہے، اسی شیطان کو دجے کماں چ نہیں پینا، اور وہ بچے بچ گئے اور بعد میں بڑی زبردست ببرکت اولاد ہوئی وہ۔ آمین۔ جان دینے تک وفادار رہ تو پھر تو زندگی کا تاج پائے گا۔ یہ بھی اجر ہے خدا کی طرف۔ پہلا اجر کیا ہے؟ زندگی کا تاج، زندگی کا تاج خدا دے گا، ہمیشہ کی زندگی ہم یسوع کے ساتھ گزار رہے ہوں گے۔ پھر خدا جلال کا تاج ہمیں دے گا۔ پہلا پطرس 5 باب پہلی 4 آیات، پہلا پطرس 5 باب اور پہلی 4 آیات۔ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی خوش شوق سے۔ آمین۔ اچھا، خدمت گزاروں سے جو چرچ میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو جوان ہیں،
जो वुमेन मिनिस्ट्री में है, जो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में है, जो चर्च की मेंटेनेंस को कर रहे होते हैं, जो एल्डर्स डीकन्स हैं, खुदा उनसे कलाम कर रहा है और पौलुस रसूल नसीहत कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुमसे नसीहत करता हूं, तुम जो लीडर्स रहनुमा बन गए हो कलीसियाओं में, बुजुर्ग हो और खुदावंद के काम में शरीक हो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि खुदा के उस गल्ला की गलाबानी, भेड़ों की, जो खुदा के लोग हैं उनकी गल्लाबानी वो कह रहा है कि कैसे करो, लाचारी से नहीं करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से, नजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। ये खुदा चाहता है कि हम इस तरह चर्च में आए, इस तरह खिदमत करें, इस तरह खुदा में बढ़े। आज बहुत से लोग जो हैं काम कर रहे हैं चर्च में, लेकिन लाचारी के साथ कर रहे होते हैं, नफे के लिए कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें खुदा की तरफ से अजर मिलता ही नहीं। तो वो लोग जो खुदा से अजर पाना चाहते हैं, खुशी के साथ खिदमत करते हैं, दिली शौक से कर रहे होते हैं, उनके दरवाजे बड़े खुदा खोल देता है। मैंने पहले बताया है कि जो बरकत है वो सिर्फ पैसा ही नहीं है, सेहत बरकत है, आपकी औलाद अच्छी पढ़ जाए, आपके ताबे रहे, ये बरकत है, आपकी औलाद को अच्छा रोजगार मिल जाए, ये बरकत है, उनको अच्छे जीवन साथी मिले, ये बरकत है, आपको घर खुदा बनाने का फजल दे, ये बरकत है, आपको खुदा इज्जत दे और लोगों के दरमियान जो है वो बरकत दे, ये बरकत है खुदा की। आपकी औलाद को खुदा बरकत दे, आपके घर को खुदा बचाए तोड़ फोड़ से, बीमारी लाचारी से, ये बरकत है। बरकत की और बहुत सारी शक्लें हैं, आमीन। पैसा उनमें से एक है, लेकिन और बहुत सारी शक्लें बरकत की। आज बहुत सारे खादम नफा के लिए खिदमत करते हैं और उन्हें मिलता कुछ नहीं है। परस्तार नफा के लिए प्रस्तिश कर रहे होते हैं, सजंदे नफा के लिए साज बजा रहे होते हैं, पादरी साहबान नफा के लिए प्रीच करते हैं, चर्च में जो खिदमत करने वाले नफा के लिए खिदमत कर रहे होते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम दिली शौक से और खुशी के साथ खुदा के गला की गलाबानी करेंगे, तो तीसरी आयत में लिखा, और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द है उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गला के लिए नमूना बनो। अब बड़ी खास बात है, गला के लिए नमूना बनो। आज बहुत सारे खुदाम का लीडर्स का असर खत्म हो गया। उसकी वजह क्या है? उनकी जिंदगी गलत नमूना है दूसरों के सामने, इसलिए लोग उनकी इज्जत नहीं करते, लोग उन्हें कबूल भी नहीं करते। शायद चेहरे पर उन्हें बड़ी इज्जत दे रहे होंगे, लेकिन अंदर इज्जत नहीं करते। तो मैंने और आपने ऐसी जिंदगी गुजारनी है जो दूसरों के लिए नमूना हो, आमीन। हमारी वजह से दूसरों को ठोकर ना लगे, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, अफसोस उस पर जिसकी वजह से ठोकर लगे। आज माँ बाप की वजह से बच्चों को ठोकर लग रही है, आज चर्च में आने वाले लोगों की वजह से, दुआ करने वालों की वजह से ठोकर लग रही है लोगों को। तो इसलिए ठोकर का बायस नहीं बनना हमने। और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं है, आमीन। तो पहला ताज क्या है? जिंदगी का ताज, ये अजर है, खिदमत का अजर है। और दूसरा ताज कौन सा है? जलाल का ताज, जलाल का सेहरा, जलाल का ताज। ये खुदा हमें देगा, लेकिन कब देगा? जब हम जान देने तक वफादार। और कब देगा? जब हम उसकी खिदमत खुशी के साथ करेंगे और दिली शौक के साथ करेंगे, फिर खुदा हमें जलाल का ताज देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा ताज कौन सा खुदा देगा? ये ताज रास्तबाजी का ताज है। ये ताज कौन सा है? रास्तबाजी का ताज है। दूसरा तिमुथियुस 4 बाब उसकी 8वीं आयत। ये रास्तबाजी का ताज जो है वो खुदा हमें देगा।
पलूस यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बात करता है जब हम ऊपर से पढ़ते 6 आयत से, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल और मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ू मंद है। आमीन। तो ताज क्यों मिल रहा है? ये रास्तबाजी का ताज क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया और मैंने ईमान को महफूज रखा। इसलिए खुदा जो है वो रास्तबाजी का ताज देगा। हम कई दफा ईमान को महफूज, छोटी छोटी बात में हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है। एक वक्त हमारे सादा से मसीह ईमानदार उन्हें कसम खाने के तो मना कर देते थे, झूठ बोलने कहते जितना मर्जी नफा होता झूठ नहीं बोलते थे। और आज चीजें बिल्कुल बदल गई। आज कुश्ती दुरुस्त तौर पे नहीं लड़ पा रहे, खत्म नहीं कर पा रहे, दौड़ को खत्म नहीं कर रहे और ईमान को महफूज ही रख रहे, तो क्या फिर रास्तबाजी का ताज मिलेगा? रास्तबाजी का ताज उसको मिलेगा जो कुश्ती मुकम्मल खत्म करेगा, जो दौड़ को मुकम्मल खत्म करेगा, जो अपने ईमान को महफूज रखेगा, उसे खुदा रास्तबाजी का ताज देगा। आमीन। और फिर 5वां ताज है जो कभी जो है मुरझाने का ताज या मुरझाने का सेहरा नहीं है। 1 कुरिन्थियों 9:25 आयत, 1 कुरिन्थियों 9 और उसकी 25वीं आयत में देखा, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। आमीन। तो ये ताज जो खुदा देगा वो मुरझाने वाला नहीं है, वो फेड नहीं होगा, वो फेड नहीं होगा, उस ताज का रंग नहीं उड़ेगा, बल्कि वो ताज तरोताजा रहेगा। हालेलुया। और ये कब खुदा हमें देगा? जब हम परहेज करेंगे। बीमारी में कितना परहेज करते हैं लोग, तो क्या हम रूहानी परहेज नहीं कर? लड़ाई झगड़े से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, लालच से, नाच रंग, नशाबाजी, रामकारी, ज़िनाकारी, बुज़-परस्ती से, जादूगरी से, तफरीकों से, अगर इनसे परहेज करेंगे तो फिर हम जो है ऐसा सेहरा पाएंगे जो कभी मुरझाएगा नहीं, जो कभी मुरझाएगा नहीं। खुदा चाहता है कि खुदा हमें ऐसा सेहरा देना चाहता है। तो हमने दूसरों के लिए नमूना बनना है, हमने गला के लिए नमूना बनना है, हमने परहेज करना है, हमने अपनी कुश्ती को सही लड़ना है, हमने दौड़ को मुकम्मल करना है, अपने में ईमान को महफूज रखना है। हम जब ऐसा करेंगे तो खुदा फिर हमें जो है वो जिंदगी का ताज देगा, फिर खुदा हमें जलाल का ताज देगा, फिर खुदा रास्तबाजी का ताज देगा, और फिर खुदा हमें जो है वो ऐसा सेहरा देगा, ऐसा ताज देगा जो मुरझाने का नहीं है। और 5वां ताज है खुदा हमें खुशी का ताज देगा, शादमानी का ताज देगा। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब 19वीं आयत लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है कि वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे, हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। आमीन। हालेलुया। तो ये जो खुशी का ताज खुदा हमें देगा वो रूहें जीतने की वजह से हमें मिलेगा। जब हम रूहें जीतेंगे, खुदावंद के पास लोगों को लेकर आएंगे, खुदा हमें ताज देगा। अगर आप बरकत चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, खुदा में ईमान में बढ़ना चाहते हैं, माली तौर पे सरफराज होना चाहते हैं, दुनिया में बरकत पाना चाहते हैं, खुदा के ज़ूर मकबूल होना चाहते हैं, तो रूहें जीते, रूहें जीते। अपने जुमलों से, अपने अमल से रूहों को खराब ना करें, अपने जुमलों से, अपने अमल से रूहों को खराब ना करें, रूहों के लिए ठोकर का बायस ना हो। रूहें जीते,
जितना आप रूहें जीतेंगे उतना ज्यादा खुदा आपको सरफराज करे, उतना आपको बरकत मिलेगी। ये आप करें, अपने खानदान से पास बैठा करें, उनके साथ मिलकर दुआ किया करें, कलाम पढ़ा करें, अड़ोस पड़ोसियों के साथ मिलकर कलाम करें, बात करें, उन्हें चर्च के लिए राग़ब करें, उन्हें लेकर आए चर्च में। जितनी रूहें आप जीतेंगे खुदा उसका आपको अजर देगा। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के ज़रूर दुआ करें।